नमस्कार आपनकु नववर्षर हार्दिक अभिनंदन 2024 पलि जाइछि आउ आमे अच्छे 2025 रे चलंतु आज डिस्कस करिवा केमिति ए 2025 को ना आउरी भल करिवा। आमे समस्ते न्यू ईयर रे किछि रिजोल्यूशन नो किंतु जनवरी सरू सरू आमे से रिजोल्यूशन टी भूली जाय थाउ आउ हमर सेई जो नुवा वर्षटी ठीक पुराना वर्ष परि जाय थाए। चलतु गोटे 3 स्टेप्र गोटे सिस्टम आपको बतेबी जहाँ को आप इम्प्लीमेंट करेंगे आपण लाइफ रे जहाँ चाहूँगी ताहा पाई परिवे। चलतु देखिबा से सिस्टम टी कौन। फर्स्ट जिनस है आप सका उठुचंदी कौन करेंगे आपणकर गोल टी को लिखिबे कहवा दरकार नहीं लिखिबे कागज रे खातार लिखिबे। तो गोल टी लिखापी गोल माने कौन आप जहाँ चाहूँगी जीवन में जहाँ हासिल करने को चाहूँगी ताकू आपण खातार लिखिबे। अच्छा ताकू लिखापी गोटे स्पेसिफिक मेथड अच्छी सेटा कौन स्मार्ट SMART स्मार्ट मेथड बा स्मार्ट फ्रेमवर्क अच्छी। आपन ते स्मार्ट फ्रेमवर्क रे लिखुचंदी ताहाले आपन को गोल अचीवमेंट बहुत सरल हो जिवो। चलो देखा कौन है स्मार्ट एस माने स्पेसिफिक आपन तो गोल टी लिखिबे बहुत स्पेसिफिक रहे। आम बहुत समय कहूँ ना मु वेट लॉस करने को चाहूँगी वेट लॉस जदि 100 ग्राम भी हुए से भी वेट लॉस मनकर मु 80 किलो अच्छी 100 ग्राम कमिला वेट लॉस हो गला ना स्पेसिफिक मते 5 किलो ओजन कमेबार अच्छी है सेटा स्पेसिफिक बा मते 70 किलो ओजन हासिल करार अच्छी एमती आमको हवा पड़ो स्पेसिफिक। सेकेंड है मेजरेबल जो गोल टे आम रखुचे ताको मापी होची तो जमती आम वेट लॉस कथा कहूचे मोर वेट लॉस है ना नहीं मु मापी पारि मु ओजन जंत्र पर ठिया भी मु जानीपरि कि मोर वेट लॉस टी है। बहुत समय एमती गोटे आम गोल रखू जहाँ को मापी हेनी तो से हासिल करा भी कष्ट हो जाए। तो फास्ट गला स्पेसिफिक सेकेंड गला मेजरेबल आम गोल टी अचीव है ना नहीं आम एटा मेजर कर पार्थुआ SMA तापर अचीवेबल आम जो गोल टी सेट करचे सेटा अचीवेबल तो रियलिस्टिक तो कहीं बहुत समय रे मनकर जड़े अच्छा 100 किलो सी कहते मुझे वर्षक 40 किलो ओजन हरवा चाहूँगी रियलिस्टिक नुह ना यहाँ अचीवेबल नुह। तो आम गोटे रियलिस्टिक गोल सेट करा पड़े जमी आम ये डिस्कस करचे जड़े 80 अच्छा 5 किलो वेट लॉस करने को चाहते ताले इटा अचीवेबल है। SMA तापर R रेलेवेंट जो रिलेटेड आम गोल टी सेट करुचे से रेलेवेंट अच्छे आम ये मनकर हेल्थ रिलेटेड गोटे गोल सेट करचे तो हेल्थ रिलेटेड गोल रे आम गोटे रेलेवेंस रहा कि हाँ आम ओजन कमाया चाहूचे आम हेल्थ रिलेटेड गोल करुचे आम आउट कौन लिखुचे तो रेलेवेंस हवा बहुत जरूरी। लास्ट को टी टाइम बाउंड मुझे 5 किलो ओजन कमेवा को चाहूँगी केते दिन रे राइट बहुत जन अनरियलिस्टिक टाइम बाउंड भी देते मुझे 3 मास 5 किलो हरदेवी अनरियलिस्टिक हेनी राइट आम गोटे टाइम बाउंड रखा कि हाँ मुई नेक्स्ट 12 मासरे 2025 रे 5 किलो ओजन हरवा को चाहूँगी गोटे टाइम बाउंड क्या ताले आम प्रतिदिन गोल टी लिखा तो स्मार्ट फ्रेमवर्क लिखा ताले कौन लिखा आई want to lose 5 kilo weight in next 12 months हाँ एमती लिखिपर बा लूज लिखा अपेक्षा आउ गोटे भल वे है आम कौन अचीव करने चाहूँगे आम 75 आम 80 अच्छे आम 75 किलो हवा चाहूँगे आम लिखा आई वांट टू बी 75 kg in next 12 months और by December 2025 मु डिसेम्बर 2025 सुधा मोर ओजन को 75 किलो करने को चाहूँगी बा करी ना। तो स्मार्ट फ्रेमवर्क रे फर्स्ट आम प्रतिदिन सकाळे गोलटा को लिखा। सेकेंड स्टेप टी कौन जानते प्रतिदिन राति रे शोला पूर्वर आम से नोटबुक टी काढ़ा जो सकाळे गोल लिखते आउ ता ब्राकेट रे लिखा आमे दिन सारा कौन एक्शन नहींचे से गोल टी को अचीव करने से एक्शन टी छोट हो पारू बड़ हो पारू बा किसी भी न हो था पारू कि आप लिखे जदि किसी एक्शन नहीं ना आप लिखे नो एक्शन टेकेन
ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଲ୍ ସେଟ୍ କରିଥିଲେ 5 କିଲୋ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ସେଦିନ ଆପଣ ଚାଲିଛନ୍ତି 30 ମିନିଟ୍, ତ ଲେଖିବେ କି ମୁଁ 30 ମିନିଟ୍ ଚାଲିଛି, ଆଇ ହାଭ୍ ୱାର୍କଡ୍ ଫର୍ 30 ମିନିଟ୍ସ, ବା କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଜିମ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ଲେଖିଦେବେ। ସବୁଦିନ ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ ଆକ୍ସନ୍ଟିକୁ ଲେଖିବେ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ଗୋଲ୍ ସେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ତା ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ରାତିରେ ଲେଖିବେ ନୋ ଆକ୍ସନ୍ ଟେକେନ୍, ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍କୁ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଯାଉଛି କି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ହେଇନି, ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାଇଟ୍? ତାପରେ ହେଲା ଲାଷ୍ଟଟା ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍, କୃତଜ୍ଞତା। କୃତଜ୍ଞତାଟା ନା ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇମୋସନ୍ ଗୋଟେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ରେ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମକୁ ନା ଜୀବନରେ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବି ନା କୃତଜ୍ଞତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ନା ଟେକେନ୍ ଫର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ଼୍, ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମ ପାଖରେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଅଛି, ସଫା ବାୟୁ ଅଛି ଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇଛେ? ଆମ ବାପା ମା' ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ଦେଇଛେ? ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟେକେନ୍ ଫର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ଼୍ ନେଇଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ନା ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ହାତ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼, ଆଖି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ହାତ ନାହିଁ, ଆଖି ଦେଖାଯାଉନି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କେତେ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ଡ? ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଖି କାନ ସବୁ ଅଛି ନା, ମୋର ଯଦି ଶରୀରଟା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ନା, ମୁଁ ୟୁନିଭର୍ସ ପାଖରେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପୁରା କୃତଜ୍ଞ ରହିବା କଥା। ତ ଏଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଗାଡ଼ି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମୋବାଇଲ, ବିଜନେସ୍, ପଇସା, ସବୁ କିଛି ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ବାପା ମା'। ଆମେ ତା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ତ ନା, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? କମ୍ପ୍ଲେନ୍। କାର୍ ଅଛି, କାହିଁକି ଆହୁରି ଭଲ କାର୍ ହେଲାନି? ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଜନେସ୍ ଅଛି ନା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ କୃତଜ୍ଞ ହେବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହେଇନେ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଆସିନି ନା, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ଯାଇପାରିବାନି, ରାଇଟ୍? ତ ଆଜିଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣ ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ପାଣି ବି ପିଉଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦିଅନ୍ତୁ କି ଯାହା ହଉ ମୋତେ ପାଖରେ ପାଣି ଅଛି ପିଇବା ପାଇଁ, ସଫା ପାଣି ଅଛି। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଏଇ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ। ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ, କରିବାକୁ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସରଳ 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଲି। ଏଇ 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ 2025ଟା ନା ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେବ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା। ପୁଣି ଏଥର କହିଦେଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ସକାଳେ ଗୋଲ୍ ଲେଖିବେ ସ୍ମାର୍ଟ ଫ୍ରେମୱାର୍କରେ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଲ୍ଟାକୁ ରିଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ସେ ଗୋଲ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ହୋଇପାରେ, ବଡ଼ ହୋଇପାରେ, କିଛି ବି ନ ହୋଇପାରେ, ସେଠି ମେନସନ୍ କରିବେ ଡାହାଣ ପଟେ କି ମୁଁ ଏହା ଆକ୍ସନ୍ ତା ଉପରେ ନେଇଛି। ଆଉ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବେ। ଖାଲି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନୁହଁ, ଦିନ ସାରା ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବେ, ରାଇଟ୍? ଏ 3ଟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ 2025ଟା ନା ସୁପର ଯିବ। କ'ଣ ଆପଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଲ୍, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 6370848196। ଧନ୍ୟବାଦ, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଥରେ। ନମସ୍କାର।